नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस साअति शैउन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल हज वल्लज़म पारा इब्तिदाई आयतुन। ये सूरत ता सूरतुल हज व ज़कात बदी सूरत के इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा हज इबादत और दा ऐलान बयानी दा सूरत मुख्तलफ सूरत 23 सूरत आयतुना बदी सूरत की मक्की जी से आयतुना मदनी सहे से सफ़र के नाजिल शविदा और सहे से हज़र के नाजिल शविदा सहे से औरज नाजिल शविदा और सहे से दशपी नाजिल शविदा आयतुना पदी सूरत के नासिख दी और आयतुना पदी सूरत के मनसूख दी वजना दा सूरत मुख्तलफ सूरत पदी सूरत की लसरुकुहात अत औ या आयतुन। ये सूरत दमक की सूरत सरा रबत और मुनासबत दादी के दमक की सूरत पाखिर की अकीदा द क़यामत बयान शुआ दी सूरत कशोरू की अकीदा द क़यामत जिक्र की या दमक की सूरत कशोरू की द नबी अलैहिस्सलाम दा रिसालत दलाइल बयान शुआ और दी सूरत बशूरों की हमद नबी अलैहिस्सलाम दा रिसालत दलाइल बयानी या दमक की सूरत पर आखिर की अक़ीदात आखिरत बयान शुआ दी सूरतुल हज आखिर के बहम अक़ीदात आखिरत बयानी या दमक की सूरत पर आखिर की नबी अलैहिस्सलाम जिम्मेदारी बयान शुआ और दी सूरत आखिर के मोहम्मद नबी अलैहिस्सलाम जिम्मेदारी बयानी दी सूरत अव्वलनी आयतुना दी शान नुज़ूल द ग़ज़ा द बनी मुस्तलिक़ द क़बीले द सफ़र प वापस द शपे प वक्त के नाजिल शु कलच दा दु आयतुना पदे सफ़र के पदे मुक़ा नाजिल शु द क़यामत हेबत और यरप के बयान शुआ सहाबे किराम तुमरा उजड़ हज़रत इमरान इब्न हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाई जे सहाबे किराम दीन उड़ान दे तुमरा जड़ा न वकड़ चे द क़यामत इब्तिदाई हालात दिए गोरे दो या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चौकतल चे सहाबे किराम खुडेर ज़ियाद खफदी द क़यामत न खबर शु नबी अलैहिस्सलाम सहाबे किराम जान तरा जमा करल और थे ओ फरमाइल च अल्लाह पाक ब क़यामत की आदम अलैहिस्सलाम तो ओ फरमाई द जहन्नम द पार अपन औलाद की सब बासा आवत बोस की या अल्लाह पखल औलाद के सो कसान जहन्नम द पार जुदा कर अल्लाह बो फरमाई हजार कसानों की यौ कम जर जहन्नम द पार जुदा दा यौ कम जर बा पजर की जहन्नम तजी सिर्फ यौ कसबा द जहन्नम न बच के दो वाले या नबी अलैहिस्सलाम को फरमाई चिकला दामा मलौशी या नबी अलैहिस्सलाम को फरमाइल चितासोबा जन्नत तजी खुद जन्नतियानो पटोल खल्क के बतास सलोरम हिस्सा जन्नतियान यानी द नूर उम्मतुन च सुमर जन्नतियान दी पागी के बसलोरम हिस्सा तास हुई सहाबे किराम द ढेर खुशाले ना नारा द तकबीर ओ लगवला ये ओ फरमाइल च तासो प जन्नतियान की द्रीम हिस्सा जन्नतियान टोल जन्नतियान त्रे हिस्सी की नो यव इसा बतास उम्मतियान ब्या साहबे किराम नाराद तकबीर द खुशाले न उचतकड़ा या नबी अलैहिस्सलाम को फरमिल चेतासोबा प जन्नतियान की निम जन्नतियान
یعنی چټول امتونو کې چې څومره مسلمانان جنت تتلو والدي باغی کی بنیم جنتیان زما امت بھی بقایا نیم بعد 1,24,000 پیغمبرانو امتیان تو صحابہ کرام دیر زیاد خوشحال شو قیامت حیبت اللہ پاک فرمائی چی کل دا قیامت برس دا بدمر دا حیبت وقتی چی او بے ورکون کی مور با دخبل بچی دا بے ورکولنا غافل شو یعنی دخبل تکلیف دا وجبتی خبل بچی دا بے نحیل شو او یو حاملہ مور اغبا دا دیر حیبت دا وجی خبل بچی اوزیگوی او دا خلق با دا دیر حیبت دا وجی دا سوی لکا نشا حقیقت کی بنشنی دا با دا دیر یر دا وجی نشا نشوی بیا د مکی په مشرکانو کې او کافرو په نبی علیہ السلام باندې اعتراض وکړو چې دوی چې زما یو خدای دی ناغه د سنه جوړ دی الله پاک به ادبی وکړه الله پاک باغ باندې اسمان طرفنا یو سکروټ را وګرځولا او دا غینه دا کافر هلاک شو ځکه دا سوال بے ځایو چې خدای د سنه جوړ دی رب العالمین اگر رب دی دا حالت چاہتا بیان ندی چی صدق لکا قل هو اللہ احد اللہ الصمد دی اگر دی سجنت محتاج او بی اللہ پاک دا قبل وحدانیت دلائل او دا مرگ نباد دا جن دا قیامت حال بیان اللہ پاک فرمائی چھے دا مکی مشرکان و تاسو دا قیامت مبارک شکیان تاسو د خپل پیدایش ته وګورئ خپل پیدایش مو سوچ وکړو تاسو په قیامت اومنئ تاسو می پیدا کړی د خورنا لکه ابتدا د آدم علی السلام یا د انسان خوراکا د خورنا بیا می پیدا کړی د نطفینا د خوراکینا بعد نطفه شو بیا د نطفینا بعد د وینې یو ټوټه شي او د وینې د ټوټې نه بعد د وخی یو ټوکړه شي او دا غینا بعد تاسو ته شکل صورت درکم تاسو د میندو پر همونو کې تاسو دې حال باندې چرته سوچ کړئ که پدې مو سوچ وکړو قیامت په اومنه چې د دې نشته تاسو شتکول شي دوباره تاسو پیدا کول سګران کار الله تعالی او بیا الله نظام ته وګورئ څوک ځوانه ته ورسه څوک په ماشوموالي کې مړ کی څوک په بوډاوالي کې او څوک داسې حال ته ورسي چې هغه ارذل العمر ویل شي چې انسان په او په بد باندې بیا نه پیږي نو دا د الله پاک نظام دی بیا چې کله قیامت راشي د ازمکه باندې او باران وشي او د ازمکه د داسې را اوپر سیږي لکه څنګه چې په دنیا کې باران سره ازمکه اوپر سیږي او فصلونه تیرا زرغون شي تاسو باندې بدقه شان د ازمکه را کولوشي او تاسو په د قبرونو نه راوځي نو تاسو ول قیامت نه منئ چې دا دومره عجیب تخلیق الله تاسو کړی او بیا الله جل شانه د قیامت یقیني کېدل ذکر کوي یا د مکی په مشرکان کې یو بیوقوف چې نبی علیہ السلام سره معارضه کولا مقابله کولا او د الله جل شانه سره شریکان لټول الله پاک فرمایي چې د هیڅ قسم دلیل ندی معلوم او دا غي باوجود دا مشرکان لګیا دي خلک ځان طرف بلی د دې د پاره د دنیا او د آخرت عذاب نو فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الناس اتقوا اے خلق تاسو یریږئ ربکم دخل ربنا ان زلزلة الساعة شیء عظیم یقینا زلزلہ د قیامت دا یو لوی خطرناک چیز یوم پاورز باندې ترونها چې تاسو به وینئ دی قیامت لرا یا تاسو به وینئ دی زلزلې لرا تذهلو كل مرضعة چې غافل کوي با غافل بشي هر یو مور بے ورکون کې غافل بشي هر مور اما ارضعت دا بچنا جاغه تدا بے ورکوي وتضع كل ذات حمل حملها او وبزي کوي هر یو حامل خپل بچی لرا وتر الناس سکارا تبوینی خلق نشا او بیهوشا
د ير د وجنا وما هم بسكارا او حقیقت کی دی بنوی نشاد شراب وغیرہ ولكن عذاب الله شدید لیکن عذاب دا اللہ پاک دیر سخت ومن الناس و بعض دا خلقنا من غسوک یجادل فی اللہ چی جگڑ کی دا اللہ دا یوالی پبارکی بغیر علم بغیر دلیلنا ویتبع او دیو تابداری کوي کل شیطان مرید ہر سرکش شیطان کتب علیہ فیصل شویدہ پتی شیطان باندی انہو من تولاہو یقینا شان دا خبر دادے چاچے دا دو سر محبت خود دی تابداری اکڑا انہو یجلو پتا شیطان اگا گمراہ کئی ویہدی الى عذاب السعیر او دا تلال مخید جہنم لار یا ایہا الناس خلق کنتم فی ریب من الباقی تجرتاسو یہ پشکی دا قیامتنا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ پس یقیناً تاسون پیدا کرے ابتداءً دا خورنا آدم علیہ السلام یا دا خورنا ستاسو وراکا ثم من نطفت بیا دا نطفین وراکین ستاسو نطف جوڑشی دا نطفین تاسو بیا جوڑے ثم من حلقت بیا دا وین دا قطر دا ٹوٹینا ثم من مضغت بیا دا وخی دا قطرینا مخلقت چاگا مصور وغیر مخلقت او نبی مصور چاہتا شکل ملو چاہتنا لنبین لکم دپارا دے جمن واضح کو تاسو تاقبل علامات او آثار دا قدرت پل ونقر فی الارحام ما نشاء او من قرار وکو پی رحمن دمیندو کی ما نشاء اغا بچوتا چمن یقواری لأجل مسمع تر دینیٹی مقرر پوری ثم نخرجكم طفلا بیا من روبازو تاسو فحالت ما شموالی کی ثم لتبلغوا اشدکم بیا چه تاسو ارسی کی خپل قوت او زوانیتا ومنکم من یتوفا بعد تاسونا وفات شي یتوفا وفات کریشی وړاندې د بلوغنا ومنکم بعد استاسونا من يرد الى ارذل العمر هغه چې رد کریشی واپس کریشی کمزور عمر تا لکی لا یعلم من بعد علم شیئا نتیجه دا شی چدا بندر نپیگی پس دپوی نپس باندی وتر الارض حامدتن وتبوین اسمکا حامدتن اچا پیدا انزلنا علیها لما احتزت هرگل چمن نازل کو پدی اوبو پد اسمکا باند اوبو احتزت دا اسمکا حرکت اوہی وربت او پورتشی وانبتت من کل زوج بہید اور آزرغن کی دا قسم بوٹی خیستا ذالکا دانق دا قدرت دا اللہ بین اللہ بے شک اللہ چید هو الحق حق ذات دی وانو یحیی الموت بے شک اللہ پاک جوندی کبھی بمڑی وانو علا کل شین قدیر بے شک اللہ پاک پاچن باندے قادر دی وان الساعت آتیت لا ریب فیہا او یقینا قیامت چلی رات دن کی دی شک نشت پدے کی وان اللہ یبعث من فی القبور او اللہ پاک پورتا کوي اغا تمام مخلوقات چی دی پسمکو کی پا قبرونو کی ومن الناس و بعض دا خلقنا مانا وصوف کی یجادل فی اللہ چی جگڑ کی دا اللہ پاک پبارکی بغیر علم پنا پوہے سرا ولا ہدن و بغیر دا دلیل و بغیر دا ہدایت ولا کتاب مرید و بغیر دا کتاب روخانا ثانی عطفه دی گرزون کی دی اخپلی ڈاڑے لرا لیدل عن سبیل اللہ دپارا دے چی دی خلق گمراہ کی دا اللہ پاک دلارے لو فی دنیا کی زندد دپارا پا دنیا کی رسوائی دا وندیقو یوم القیامت عذاب الحریق من بوستو دا تپورس دا قیامت عذاب دا سوزیدو ذالک دا تبعو ویلشی دا قیامت پورت ذالک چی دا عذاب چی دی ما قدمت یداکا پس سبب دا غامالو چی تاکڑ دی پخپل لازن باند وڑان وان اللہ لیس بظلام للعبید او اللہ پاک ندی ذرا بر ظلم کو ان کی پخپل بندگانو باندے واقع الحمدللہ رب العالمین.